अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे कौम के अनपढ़पन पर कभी कभी बहुत अफ़सोस होता है और इस बात के लिए भी अफ़सोस होता है कि बहुत सारी लॉजिकल बातें और चीज़ें भी मुसलमानों के समझ में क्यों नहीं आती होंगी। अभी जैसे कल सुबह में जैसे ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तो बहुत सारे मुसलमानों का ये रिएक्शन आया कि ये बोले साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि हम लोग रमज़ान के महीने में इबादतें करें, रमज़ान के महीने में भी हमारे मस्जिदों को ताले लगे रहे, इसके लिए लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि उन्हीं नादान मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि भाई मक्का और मदीना में किस गवर्नमेंट की साजिश चल रही है, जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी हरमैन शरीफैन को ताले लगाए हुए हैं। जो वहाँ के अंदर रहने वाले लोग हैं वही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। बताइए वहाँ किसकी साजिश है। सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि रमज़ान के महीने में सऊदी के मस्जिदों में तरावी नहीं होंगी। तो अब मेरा सवाल है, मुझे बताइए वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है और वहाँ पे क्यों किसकी साजिशें हो रही होंगी। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, कॉमन और लॉजिकल चीज़ें भी हमारी कौम को समझ में नहीं आती है। जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, कई लोगों के मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ा हूँ, उनका कहना तो यही है कि बोले ये कोरोना वायरस भी एक साजिश है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, उन लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग इसको यहूद व नसारा की साजिश बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहूद व नसारा के मुल्क इस बीमारी से मुतासिर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों को हर बात में साजिश, इसमें साजिश, उसमें साजिश इसलिए नज़र आती है क्योंकि ख़ुद मुसलमानों को आदत पड़ गई है अपने मशवरों के अंदर साजिशी बातें करने की, मस्जिदों के कमेटियों में साजिशी बातें करने की, मदरसों के ट्रस्टों में साजिशी बातें करने की। यही देखो ना हमारा हाल क्या है। हमारे मस्जिदों के वज़ू खानों में आपको साजिशी बातों की बू आएंगी, मस्जिदों के अंदर आपको साजिशी, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक दूसरे को बर्बाद करने की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें रचने की। इमाम है तो उसके ख़िलाफ़ साजिशें चल रही है, उसको कैसे निकाल के दूसरे इमाम को लाया जाए। ये ट्रस्ट अगर किसी मस्जिद में है तो उसको हटा के दूसरे ट्रस्ट को लाया जाए, इसकी साजिशें हो रही है। मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे कुछ लोगों ने अपना जान माल सब कुछ लगाकर शुरुआत से खोद काम से लेके तो इमारतों तक उस मदरसे को पहुंचाया है। अब कुछ और दूसरे लोग खड़े हो गए, वो उन्हीं को हटाकर अपन खुद जो है उस ऐते वैते मदरसे पे मुसल्लत होना चाहते हैं। ये साजिशें नहीं है तो क्या है। तो जिस कौम को ख़ुद आदत पड़ गई है इमामों को हटाने के लिए साजिशें करने की, जमातों और मसलकों के नाम पर साजिशें करने की, और मस्जिदों के अंदर जो मशवरे हो रहे हैं उसके अंदर साजिशें करने की, तो उस कौम को इसमें भी साजिश नज़र आ रही है। कहीं पे इनको यहूद व नसारा की साजिश नज़र आती है, कहीं पे इनको जो है गवर्नमेंट की साजिशें नज़र आती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और यही साजिशों की वजह से इन मुसलमानों ने एक दारुल उलूम देवबंद के 2 दारुल उलूम देवबंद कर दिए, एक मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के 2 मज़ाहिर उलूम सहारनपुर कर दिए। वो बची कुची दावत व तबलीग की मेहनत थी जो एक ही दरो दीवार से पूरी दुनिया के अंदर चल रही थी, फिर साजिशों का बाज़ार गर्म हो गया और वो दावत व तबलीग की मेहनत में भी 2 टुकड़े हो गए। तो जो मुसलमानों को हर जगह पे साजिश करने की आदत है, तो उनको इसमें भी साजिश लग रही है। कोरोना वायरस भी एक साजिश है और यहूद व नसारा की साजिश है। लॉकडाउन जो बढ़ा दिया गया वो भी साजिश है। हालांकि अरे भाई, आपके हाथ पैर किसने बांध के रखा? आप अपने घर के ऊपर तो आज़ाद हो ना। तो आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने घर पे नमाज़ पढ़िए, आप अपने घर पे रोज़े रखिए, आप अपने घर पे तरावीह पढ़िए, आपको किसने मना किया है? तो मैं देख रहा हूँ कि तरावीह के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे बेचैन हैं, वो लोग ख़ास तौर पे
جن کو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے کہ جو دھندا، جو کاروبار، جو بزنس کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ لیکن تراویح ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی سنت ہے جو گھر پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کل بھی مسئلہ بتایا ہوں کہ تراویح کی نماز مرد عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، عورتوں نے بھی پڑھنا چاہیے۔ اور مسجد کی جو جماعت ہے، مسجد میں بھلے 3 لوگ جماعت کر کے نماز پڑھ رہے ہو تراویح کی، ان کی جو جماعت ہے وہ پورے محلے کے لیے کافی ہے، وہ سنت کفایہ ہے۔ اب آپ اپنی پرسنل تراویح اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ نارمل دنوں کے لیے مسئلہ ہے، یہ نارمل دنوں کے لیے۔ عام جو دن ہے جس میں پوری آزادی ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں تراویح پڑھو، ویسے وقت میں بھی اگر آپ یہ کہے کہ بھئی میں تو تراویح میرے اپنے دکان میں پڑھوں گا، میں میرے شو روم میں پڑھوں گا، میں میرے کمپنی میں پڑھوں گا، میں میرے گھر میں پڑھوں گا، تو بھی آپ کے لیے وہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جو لوگ جماعت کر رہے ہیں ان کی جماعت پورے محلے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اب آپ کے ذمے جو تراویح ہے آپ اپنے گھر پہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کی جو ماں بہنیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی تراویح پڑھے، ان کے لیے بھی وہ سنت ہے۔ لیکن جو حرام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے حرام ہو رہے ہیں، کاروبار میں حرام ہو رہے ہیں، دھوکہ دڑی میں حرام ہو رہے ہیں، اس کی میاں بھائی کو رتی برابر بھی فکر نہیں ہے، رتی برابر بھی نہ کبھی کمائی کے حلال حرام کو اس نے دیکھا، اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، لیکن اس کو نفل اور مستحب اعمال کی بہت فکر ہے، اس کو بہت حد سے زیادہ فکر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کمائی کے اوپر آدمی نے دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، غریب خون پسینے کی محنت مزدوری کی کمائی کمانے والے، وہ تو حلال حرام کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، پمچر بنانے والا ہو، گاڑا کھینچنے والا ہو، ان کو ہوتی ہے حلال حرام کی فکر، چھوٹی دکان کرنے والا ہو۔ لیکن آج جن مسلمانوں کو سب سے زیادہ تراویح کی فکر ہے، اس میں اکثر طبقہ ان مالداروں کا ہے، ان پیسے والوں کا ہے، جنہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ ہم جو پلاٹنگ کا دھندا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو زمین اینے نہیں ہے اس پہ ہم مارکو ٹھوک کے پلاٹنگ بیچ رہے ہیں، حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ اس کی ان کو فکر نہیں ہے۔ اور پہلے جو لوگوں کو نقشہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پلاٹنگ میں اتنے روڈ رہیں گے، یہاں سے راستہ رہیں گا، اور پلاٹنگ جب بیچ دیے لوگوں کو، اس کے بعد میں بہت سارے راستے بھی بیچ دیے۔ جب وہاں گھر بن رہے تب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ راستہ بھی جو ہے بلڈر صاحب نے بیچ دیے۔ تو وہ حلال اور حرام آپ کو جب وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو آپ سراسر حرام کر رہے ہیں، لوگوں کو نقشہ کچھ اور دکھا رہے، پلاٹ کچھ اور بیچ رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ٹائم پہ ہمارے قوم کو حلال اور حرام یاد نہیں آتا۔ بلڈنگیں باندھنے والے بہت سارے جو بلڈر ہوتے ہیں، بہت سی بلڈنگیں وغیرہ جو باندھتے ہیں، ادھوری بلڈنگیں، ادھوری، اس کے اندر پینے کے پانی کا صحیح سے انتظام نہیں، وہ بلڈنگیں برابر سے باندھے نہیں، ڈرینیج کا انتظام کر کے دیے نہیں، پبلک کو بیچ دیے ایسے ہی آدھے ادھورے فلیٹ باندھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ بلڈر صاحب کو ابھی دوسری بلڈنگ باندھنا ہے بھائی، اس کے آلریڈی 2-3 بلڈنگوں کے کام چل رہے ہیں، تو یہ بلڈنگ پہ پورا دھیان دیں گا تو باقی کی بچی ہوئی 2 بلڈنگیں بھی تو کرنا ہے۔ یہ ادھری گدری باندھ کے بیچ دیے، اس کے بعد میں وہ دوسری بھی ویسی ادھری گدری باندھ کے پھر چوتھی بلڈنگ کے پیچھے لگ گئے۔ یہ دھندے، یہ حرام اور حلال یہ ٹائم پہ یاد نہیں آتا میاں بھائی کو، صرف پیسے لینے کا، بس پیسہ میں کیسے کماؤں، اس کو کروڑ پتی بننے کا ہے، کروڑ پتی، تو اس میں اندھا ہو گیا ہوا ہے یہ، اس کو نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ گھر بیچ دیا لوگوں کو، بھاگ گیا، رجسٹری کر کے دینے کو تیار نہیں ہے، خریدی خط کر کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے دھندے ہیں مسلمانوں کے۔ تو میرا اب تمام لوگوں سے سوال ہے جن کو تراویح کی فکر ہو رہی ہے، کیوں ان کو یہ ٹائم پہ حلال حرام کی فکر نہیں آتی کیا؟ قبر میں جانے کا نہیں ہے؟ اور اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہوں ایک ایسے ہی
बिल्डर साहब का एक्सीडेंट हो गया तो एक मस्जिद के अंदर जो है ऐलान हुआ, इमाम साहब ने ऐलान किए, बोले भाई फलाना जो बिल्डर है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तमाम साथी उसके लिए दुआ करे, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाई। नमाज वगैरह हो गई तो एक साहब जो है आए इमाम साहब के पास, उन्होंने बोले इमाम साहब वो मनहूस मर जाता तो अच्छा था, बोले यार उसके सेहत के लिए तुमने दुआ क्यों की है? इमाम साहब ने बोले नहीं, अपना एक ईमान वाला भाई है। काय का ईमान वाला है? बोले ईमान है क्या उसके ज़िंदगी में? पूछो ना, बोले उसको कितनी बिल्डिंगें बांधा तो लोगों को अच्छा काम करके दिया क्या? वहाँ पे फ्लैट दिया बराबर से, कितने लोगों को खरीदी खत रजिस्ट्री करके दिया। तो ऐसे दलिंदर जो है मर गए तो अच्छा है, बोले एक्सीडेंट हुआ, काई की शिफा की दुआ कर रहे हैं आप उसके लिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इबरत की बात है, ये इबरत की बात है ऐसे बिल्डरों के लिए जो आधी अधूरी बिल्डिंगें बांध के लोगों को बेच देते, ना पीने के पानी का इंतज़ाम, ना पार्किंग का इंतज़ाम। पहले बताते कि नीचे पार्किंग रहेंगी, बाद में दुकानें ठोक देते वहाँ पर भी और वो दे देते किराए से। क्यों? पैसे वाला बनने का, इसको करोड़पति बनना है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए जो खाली मुस्तहब आमाल की जिनको फ़िक्र हो रही, मुस्तहब की, खाली मुस्तहब की, वो तरावीह एक ऐसा अमल है आप घर पे भी पढ़ सकते हो उसको, लेकिन उसके लिए मियाँ भाई को गवर्नमेंट की साजिशें लग रही है और ख़ुद हराम कमाई कमा रहा है, 2 नंबर के धंधे कर रहा है, धोखे दे रहा है लोगों को। ये उसको बेदीनी नहीं लग रही है, ये इसमें अल्लाह की पकड़ नहीं होने वाली है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो आमाल देखो जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जिसका आपसे हिसाब होगा। कहीं आपके ज़िम्मे किसी का कर्ज़ तो बाकी नहीं है, कहीं आपके ज़िम्मे किसी की अमानत तो बाकी नहीं है, कहीं आपके ज़िम्मे किसी का हक़ तो बाकी नहीं है। इन चीज़ों का हिसाब होने वाला है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।